कुंभ राशिर बंधु माने आजिर वार्ता आपणक पई कोनोसी साधारण भविष्यवाणी नुहे। आगामी किछि मिनिट आपणक जीवनर गति को परिवर्तन करिपारे। एक विरल ज्योतिष संकलन जहा वर्षरे केवल थरे होई थाए, जहा आपणक कुंडली रे सृष्टि हेउछि। आपणक पई शुभ खबर, आपणक भाग्य रे 7टी घोड़ा एका संगे दौड़िबाकू जाउछंती। आपणक भाग्यर गति एते द्रुत गति रे त्वरान्वित हेबाकू जाउछि जे मास मास धरि अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक हठात समाप्त हेबा आरंभ हेब। धन, सम्मान, सफलता, प्रेम, परिवार, क्यारियर एवं भाग्य संपर्क रे शुभ संकेत सब दिगरु देखा जाय पारे। तथापि ध्यान दियंतु, मु एही वीडियो रे एक गुरुत्वपूर्ण सूचना अंशीदार करबाकू जाउछि जहा आपणक पई जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण एही राशि को चिन्हि पारती तेबे आगामी 48 घंटा आपणक जीवन रे चमत्कार परिवर्तन आनी पारे। भगवान महादेवंकर विशेष कृपा वर्तमान आपणक उपरे बर्षिछि, तेनु भिडियोटी को अधारु छाडंतु नाही, शेष पर्यंत देखंतु। मु आपणको प्रतिकार मध्य कहिबी जहां आपणकर सफलतार द्वार आहुरी द्रुत गति रे खोली पारे। जदि आपणकर भगवान शिवंक प्रति आंतरिक विश्वास अछि तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आमे आगामी 48 घंटा मध्य रे आपणक जीवन रे आसीबाकु थेबा 3टी प्रमुख खुशी खबर विषय जानिबा। केतेक समय ब्रह्मांड संकेत पठाए एते क्षीण भाव रे जे आमे से गुडी को सुनी पारु नाहु, जेतेबेले अन्य समय से संकेत गुडी को एते स्पष्ट होई जाय जे आम जीवन रो दिग बदलिबाकू आरंभ करी। आजिर आलोचना आरंभ करिबा पूर्वरु मु आपणको एक प्रश्न पचारिबाकू चाहे, आपण कोन अनुभव करिसेंती? जेते प्रयास करिबा सत्वे आपण मास मास पूर्वरु जेउठारे थिले ठीक सेही ठारे ठिया होइछंती। जेपरि कठिन परिश्रम एवं अपेक्षा आपणकर तथापि फलाफल अन्य कहार भाग्य रे लेखा जाउछि। जदि एही वार्ता आपणक सहित प्रतिध्वनित हुए तेबे यह संभवतः कोनोसी संजोग नुहे। आपणक पई एक नूतन पर्याय आरंभ हेउछि, एक परिवर्तन जहाको अनेक लोक निकटतर हेउथिबा अनुभव करि पारिबे किंतु संपूर्ण भावरे बुझी पारिबे नाही। आश्चर्यजनक भावरे एही परिवर्तन जीवनर केवल गोटिए क्षेत्र रे सीमित न होई पारे, बरं आपण जो पथ गुडी को परित्याग करिथिले सेथिरे प्रकाशित होई पारे। तथापि कहानी सेठारु आरंभ हुए नाही। किछि समय पूर्वरु केही जणे एक अद्भुत अभिज्ञता बांटिथिले। मास मास धरि सेमाने करिथिबा प्रत्येक प्रयास बाधा प्राप्त होइथिला। प्रत्याशित फोन केबे आसिला नाही, टंका हठात बंधा होई गला एवं संपर्क दूरेई गला परी मने हिला। सेमाने अनुभव करिबाकू लागिले जेपरि भाग्य निजे सेमानंक उपरे असंतुष्ट। तापरे गोटिए सकाळे सेमाने अनुभव कले जे एक भारी भीतरर बोझ हठात उठी गला। सेतेबेले सेमाने बुझी पारिले नाही काहेकि, किंतु परवर्ती किछि दिन मध्यरे घटना गुड़िक एते द्रुत गति रे बदली गला जे सेमाने आश्चर्य होई गले। एही कहानी आपणक पई काहेकि प्रासंगिक? बंधु माने आपणक राशिर अनेक व्यक्ति एक परीक्षा सहिछंती जहाकू सेमाने संपूर्ण भावरे निज पाखरे रखिथिले। बाह्य भावरे सब किछि साधारण देखा जाउथिला, तथापि एक आभ्यंतरीण युद्ध उग्र थिला। सेही मुहूर्त गुड़िक जोठारे आत्मविश्वास भांगी पड़िथिला किंबा आशा टळी पड़िथिला। जेतेबेले जिनिस गुड़िक उन्नति हेउथिबा परि मने हेउथिला, केवल एक नूतन चिंता उभाइबा पाई यह प्रथम संकेत रखिछि। जेतेबेले जीवन एक प्रमुख मोड़ पाई प्रस्तुत हुए, यह प्रायतः जड़े व्यक्ति को सेमानंक ठारू सीमा को ठेली दिए। सर्वोपरि जो माने अतीतर संघर्षर भार बहन करिसेंती सेमानंक पाई एक नूतन आरंभ संरक्षित। तथापि सबुठारु बड़ रहस्य रहिछि, आपणक कुंडलीर 7टी घोड़ा एक संगे तोड़िबार अर्थ कौन? यह केवल धन किंबा सफलता नुहे, यार अर्थ हेउछि जे आपणक जीवनर विभिन्न क्षेत्र रे स्थिर शक्ति एककालीन सक्रिय हेबा आरंभ करिछि। जेपरि एक चाबी अनेक बंद द्वार खोली थाए,
ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଘଟେ, ଯଦିଓ ମୂଳଦୁଆ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଯାହା ସେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହାର ମାନିଥିଲେ। ତାପରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ତିନୋଟି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କହୀନ ମନେ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ଏକକ ପ୍ରକାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଛୋଟ ସଂକେତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ଘଟୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁସଫୁସ କରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟର ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାହାଣୀ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ସେ ପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାର ମାନିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ସରଳ ଶୁଣାଯାଏ, ତଥାପି ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ମହାନ ମଞ୍ଚରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନର ଗଭୀରରେ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସାକ୍ଷାତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଂକେତ। ଏହି ସଂକେତ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ସେହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱର ଦେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ କଥା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବଦା ଧୁମଧାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ନୀରବ ଲହରୀ ପରି ଆସେ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନର କୂଳକୁ ପୁନଃ ଆକୃତି ଦିଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ତୃତୀୟ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ମୁଁ ଅସମାପ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ପରି ମନେ ହୁଏ, ତଥାପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୟା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ସରଳ ସାକ୍ଷାତ ଘଟିଲା।
କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ଏକା ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କର ପଥ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏହା ଏକ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଆଣିଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି କାହାଣୀର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ କଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତଥାପି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚମକୁଥିବା ସବୁ କିଛି ଏକ ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହସିଥାନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ରଖେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଚାବି ଧରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ଜୀବନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅନ୍ୟ ମହାନ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଝିରେ ଅଟକି ଗଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟରୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଉଭା ହୁଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା କ୍ଷତି ପରି ମନେ ହୁଏ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ଏକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଗଲା କାରଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଗଲା କାରଣ ଏହା ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଏକ ଯୋଜନା ଅଟକିଗଲା କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଚାହିଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ଯାହା ସେତେବେଳେ ଘଟିନଥିଲା। ଏହିଠାରେ 7 ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଘୋଡ଼ା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ, ତୃତୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ଗତି, ପଞ୍ଚମ ସମ୍ମାନ, ଷଷ୍ଠ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହା ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ସହଜ ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଦାବି କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁଣା ମାନସିକତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିରାଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି ପୁରୁଣା ଭୟ ସହିତ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ତୃତୀୟ କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଅତୀତକୁ ଧରି ରହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପରି ମନେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭୟ ସହିତ ମାପ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାହାଣୀଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହା ବିଷୟରେ? ହୁଏତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା ପଛକୁ ପଡ଼ିଥାଉ।
तथापि वर्तमान देखा जाउथुबा संकेत गुड़िक केवल सुजोग अपेक्षा अधिक कथा कहती से माने एक प्रकाशन आड़ को इंगित करती जहाँ आपण को आश्चर्य करिपारे जहाँ विषय बहुत कम लोक जानती। परवर्ती भागरे आमे एही संपूर्ण वार्तार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण उपादान गठन करुथुबा भविष्यवाणी को उन्मोचन करिबो। आपण एहा मध्य बुझी पारिबे जे काहेकि एहा कुहा जाउछि। भल खबर केवल गोटिए किंबा दुईटी नुहे बरं तीनोटी भिन्न दिगरु आपणक आड़कु जाउछि एवं सेमानक मध्यरु गोटिए एपरि एक उत्सरु आसी पारे जहा आपण आशा करि नथिले। केतेबेले जीवन आमको एते अपेक्षा करबाको बाध्य करे जे आमे संपूर्ण भावरे आशा करबा बंद करिदेउ एवं जेतेबेले मन आमको कहे जे किछि परिवर्तन हेबो नाही भाग्य तार सबुठारु गभीर गति खेले। आपणक पई एही वार्ता एही मोड़ सहित जड़ित। एपर्यंत आमे आपणक जीवन रे आसीथिबा संघर्ष संकेत एवं लोकंक विषय आलोचना करिछु। तथापि आमे एही संपूर्ण परिवर्तन पछरे प्रकृत कारण को स्पर्श करिनाहु। ध्यान देई सुनंतु। बहुत कम लोक एही धारणा को प्रकृत रे बुझी पारंती। प्रत्येक व्यक्तिक जीवन रे एपरि एक समय आसे जेतेबेले ब्रह्मांड सेमानको परीक्षा करिबा बंद करि दिए एवं फलाफल प्रदान करिबा आरंभ करे। एही मुहूर्त हठात आसे नाही। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଫଳତା ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ରାତି ଏପରି ବିତାଇଥାଏ ଯେ ଶେଷରେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ଶୁଣାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ସେହି ସୀମା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। तथापि एठारे एक रहस्य अछि जोमाने केवल बाह्य घटना गुड़िक उपरे ध्यान दियंती से माने एही परिवर्तन को चिन्हि पारिबे नाही। कारण परिवर्तन प्रथमे आपणक भितरे प्रकाशित हुए। आपण हठात सही जिनिस गुड़िक विषय चिंता करबा बंद करिदेबे जहाँ आपणको थरे कष्ट देइथिला। अन्य मानकर मतामत प्रभाव हराइब एवं पुराना भय ह्रास पाइबाको आरंभ करिब। सेही मुहूर्त रे आपणक भाग्यर गति परिवर्तन हेबाको आरंभ हेब। मु आपणको गोटिए कथा कहिबाकू चाहुछि। आपण भाग्य को जेते बुझिबाकू चेष्टा करिवे एहा आपणक ठारू सेते दूरेइ तथापि जो मुहूर्त रे आपण निजको दृढ़ करिवे परिस्थिति आपणक सपक्षरे समान हेबाको आरंभ करिब। आरंभरु सूचित भविष्यवाणीर प्रथम स्तर को उन्मोचन करिबार समय आसीछि। भल खबरर प्रथम द्वार एही द्वार कोनोसी प्रकार एक अटकी रहितिबा प्रयास सहित जड़ित देखा जाए। एक कार्य जहा दीर्घ समय धरि असंपूर्ण रहिछि। ଏହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଉତ୍ତର ଏକ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କିଛିର ଫଳାଫଳ ହୋଇପାରେ। आश्चर्यजनक भावरे जेतेबेले एही परिवर्तन घटिब एहा हठात अनुभव हेब तथापि एहार मूल दुआ बहु पूर्वरु स्थापन होइथांता। एठारे आउ एक प्रमुख मोड़ आसे। प्रथम शुभ खबर सहित द्वितीय एक पथ खोली जाए भावना सहित गभीर भावरे जड़ित। एथिरे संपर्क परिवार विश्वास किंबा दीर्घ दिन धरि दूर रे थिबा व्यक्तिक सहित जोगाजोग अंतर्भुक्त। एहार अर्थ प्रत्येक भंगा संपर्क मरामती हेब नाही। तथापि यह निश्चित भावरे सूचाई दिए जे किछि भाव प्रवण गंठी खोली पारे घटना गुड़िक स्पष्ट होई पारे एवं भूल बुझामणा समाधान होई पारे। केतेक लोक अनुभव करि पारंती जे जेउमानंकु सेमाने सबुदिन पई हजि जाइथिबा भाबुथिले सेमाने केबे भी प्रकृत रे चली जाई नथिले। तथापि आपणक पई सबुठारु आश्चर्यजनक संकेत आसीबाको अछि जहा पई मु आरंभ रे कहिथिली जे एहा केवल एक राशिफल नुहे यह आपणक निज कहानी एक लुक्कायित अध्याय होई पारे। तृतीय शुभ खबर से क्षेत्र उत्पन्न हेउथबा मने हुए जोंठारे आपण गभीर निराशा अनुभव करिथिले। मने रखंतु जीवन प्रायतः सेही स्थान रु आमको उपहार प्रदान करे जोंठारे आमे सबुठारु गभीर भाबरे आहत होइथिलु। जो क्षेत्र गुडी करे आपण सबुठारु अधिक समय अपेक्षा करिथिले सबुठारु कठिन परिश्रम करिथिले एवं सबुठारु अधिक लुह पकाइथिले। संकेत गुडिक सूचाई दिए जे सेही उत्सरु एक नूतन आलोक बाहरी पारे
तथापि एही आलोक केवल सेही मानकु दृश्यमान हेबो जो शेष मुहूर्त पर्यंत हार मानिबाकु मना करिथिले। यह केवल सुजोगर एक मिश्रण नुहे, यह एक गति को प्रतीक करे जहा बहु दिन धरी अटकी रहिथिला एबे आगकु बढ़िबाकु जाउछि। एक रथ स्थिर भाबरे ठिया होइथिबा कल्पना करंतु। घोड़ा गुड़िक शक्तिशाली, पथ खोला अछि तथापि लगाम बंधा रहिछि, रथ को गति करबाकु बाधा देउछि। तापरे गोटे दिन सेही बंधन गुड़िक शेषरे मुक्त होई जाए। घोड़ा गुड़िकर शक्ति हठात दृश्यमान हुए, रथ आगकु बढ़ी जाए। लोकमाने कुहंती जे सफलता अप्रत्याशित भाबरे आसीथिला, किंतु सेमाने अनुभव करिबारे विफल हुअंती जे शक्ति पूर्वरु थिला, केवल सिकुली गुड़िक अपसारित होइथिला। आपणक पई यह सबठारु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। आपणक जीवन रे कोन एपरि कोनसी बंधन अछि जाहाको एबे छाड़िबार समय आसीछि? भय, अनुताप, व्यक्ति किंबा पुराणा मानसिकता? कारण शेष भागरे आमे से गुप्त कथा प्रकाश करिबु। आमे सबठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत एही संपूर्ण वार्तार मूल विषय आलोचना करिबु।